Bonjour tout le monde, bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo de français pour tous. Aujourd'hui, on verra la phrase interrogative. C'est une leçon dédiée aux élèves de deuxième année collège et en fait à tous les niveaux. On verra dans cette vidéo ce que c'est qu'une phrase interrogative, comment la former et quels sont les mots interrogatifs qu'on peut employer. Alors, في هذه la vidéo هذه غادي نشوفوا la phrase interrogative. شنو هي la phrase interrogative؟ جملة الاستفهام، يعني هي الجملة سؤال اولا باش كنطرحوا سؤال. الوغ في هاد لا فيديو غنشوفوا شنو هي لا فراز انتروغاتيف، كيفاش كنكتبوا لا فراز انتروغاتيف، وشنو هما الكلمات ديال الاستفهام اللي كنستعملوهم باش كنركبوا جمله ديال الاستفهام. Et on commence par la définition. Alors, ça veut dire quoi la phrase interrogative? Premièrement, c'est une suite de mots qui pose une question. ملي كنقول une suite de mots يعني واحد تتابع ديال الكلمات، واحد المجموعه ديال الكلمات qui pose une question باش كنطرحوا سؤال ou bien pour demander une information، يعني باش كنطلب شي معلومه. alors كنسميوها la phrase interrogative. alors cette phrase finit toujours par un point d'interrogation. دائما كتسالي la phrase interrogative un point d'interrogation. Et elle commence souvent par un mot interrogatif. إلا لاحظتوا أن في الأول قلت elle finit toujours، يعني دائما كتسالي بpoint d'interrogation، ولكن في الثانية قلت elle commence souvent، يعني كتبدا غالبا باش par un mot interrogatif، كلمة استفهام أولا كلمة اللي كنستعملوها باش كنطرحوا السؤال واللي كتكون طبيعة الحال في البداية ديال الجملة. علاش قلت elle commence souvent غالبا يعني ماشي ديما جملة الاستفهام أو la phrase interrogative كتبدا le mot interrogatif. On verra ça dans les exemples. غنشوفوا هادشي في أمثلة. Alors si je dis par exemple je vais à l'école. Alors je vais à l'école. Est-ce que cette phrase est une phrase interrogative؟ واش هادي جملة استفهام؟ واش هادي سؤال؟ Alors non. Je vais à l'école. C'est une phrase qui commence par le sujet, le pronom je, et qui se termine par le point, واللي كتسالي بالنقطة. شنو قلنا على la phrase interrogative؟ C'est une phrase qui se termine par un point d'interrogation. Et elle commence souvent par un mot interrogatif. هنا في هاد la phrase ما عنديش le point d'interrogation، ما عنديش le mot interrogatif. Alors هاد la phrase كنسميوها une phrase déclarative. C'est une phrase déclarative. شوفوا les autres phrases. Alors si je dis est-ce que tu vas à l'école? Je répète. Est-ce que tu vas à l'école? في الأول قلت je vais à l'école. غنمشي l'école. غنمشي المدرسة. Est-ce que tu vas à l'école? واش غتمشي المدرسة؟ Alors dans la phrase est-ce que tu vas à l'école? Nous avons le mot interrogatif est-ce que هي اللي كنقولوا بالعربية واش هل. D'accord? Est-ce que. Et cette phrase se termine par le point d'interrogation. Alors, il s'agit d'une phrase interrogative. La troisième phrase. Où vas-tu? Où vas-tu? هي اللي كنقولوا بالعربية فين ماشي. Où vas-tu? Dans cette phrase, toujours, nous avons le point d'interrogation à la fin. Nous avons le mot interrogatif où. Alors, où, le mot interrogatif où, c'est un mot interrogatif. Le troisième indice qui montre que nous avons ici une phrase interrogative, il y a l'inversion de sujet, l'inversion du pronom. شوفوا معايا مزيان. في الأول كان عندي le pronom je ومن موراه le verbe v, le verbe aller. ولكن هنا عندي le verbe va يعني le verbe aller وعاد من موراه le pronom tu. يعني هنا عندي inversion اللي كنسميوها l'inversion de sujet، يعني قلبنا البلايص ديال le sujet وديال le verbe ودرنا بيناتهم trait d'union شريطة درناها ما بين le verbe وما بين le pronom. هذه كنسميوها l'inversion de sujet. وإمتى كنستعملوا l'inversion de sujet؟ في la phrase interrogative ملي كنبغيو نطرحوا سؤال. La dernière phrase vas-tu à l'école? Alors dans cette phrase la même chose, nous avons l'inversion de sujet يعني قلبنا البلاصه ديال le pronom tu مع le verbe.
لو فيرب ولا هو الاول ولو برونون هو الثاني. هذه كنسميوها l'inversion de sujet. À l'école, vas-tu à l'école? Point d'interrogation à la fin. Donc اذا كتلاحظوا ان هنا من نفس الجمله درت 3 ديال لي فراز interrogatives. 3 ديال لي فراز interrogatives. La première phrase elle est formée à partir du mot interrogatif est-ce que. يعني الجمله الاولى جمله الاستفهام كتبدا ب est-ce que mot interrogatif. الثانيه كتبدا بلو مو انتروغاتيف او. والثالثه كتبدا بلانفيرسيون دو سوجي. وكاملين كيساليو بلو بوين دانتيروغاسيون. هذاك الشيء علاش قلت لكم قبيله لا فراز انتيروغاتيف elle commence souvent يعني كتبدا غالبا ماشي دائما غالبا بلو مو انتيروغاتيف. حيت هنا في لا ديرنيير فراز ما عنديش ان مو انتيروغاتيف عندي l'inversion de sujet. Alors ça veut dire quoi? Ou bien comment on peut former une phrase interrogative? كيفاش يمكن لي انا نركب جمله الاستفهام؟ اول حاجه je forme une phrase interrogative à partir d'une phrase déclarative. يعني انطلاقا من واحد الجمله اللي هي جمله عاديه، جمله اللي كتعطينا شي معلومه بحال هنا قلت جو في ا ليكول ومنطلاقا من جو في ا ليكول قدرت ندير 3 ديال لي فراز انتروغاتيف. سي بون نشوفوا دوطخ اكزومبل. Je préfère les carottes et les pommes de terre. Je préfère les carottes et les pommes de terre. Alors cette phrase, c'est une phrase déclarative. Ce n'est pas une phrase interrogative. Elle dit ماشي phrase interrogative. علاش؟ Premièrement, ما عندي حتى شي mot interrogatif. Deuxièmement, ما عنديش le point d'interrogation. La deuxième phrase, quel légume préfères-tu? Quel légume préfères-tu? 3 indices dans cette phrase qui montrent que nous avons une phrase interrogative. 3 ديال الحوايج في هذه الجمله كيبينوا انني عندي جمله استفهام اولا une phrase interrogative اولا السؤال. La première اول حاجه اللي كتبان واضحه اننا عندي à la fin de la phrase point d'interrogation. La deuxième chose عندي le mot interrogative هي quel légume préfères-tu? Et le troisième indice c'est préfères-tu. عندي هنا l'inversion de sujet. Une autre phrase. Ils partent en voyage ce samedi. Ils partent en voyage ce samedi. C'est une phrase déclarative. Quand partent-ils en voyage? Alors عندي هنايا quand وقتاش عندي le point d'interrogation à la fin de la phrase وعندي l'inversion de sujet. اشنو كتلاحظوا؟ عندي هنا différents mots interrogatifs. عندي بزاف ديال الكلمات اللي كنستعمل في لا phrase interrogative. ولكن ça dépend de quoi. يعني علاش كنعتمد انا باش نطرح واحد السؤال؟ علاش؟ على النوع ديال المعلومه اللي انا كنطلب. مثلا الا قلت هنا quand part-il en voyage الجواب عندي ils partent en voyage ce samedi. شنو هو الجواب؟ ce samedi هذا السبت. يعني انا شنو هو المعلومه اللي بغيت ناخذ؟ هي الوقت. quand part-il en voyage ce samedi. دونك على حسب المعلومه اللي انا باغا ناخذ عاد كنختار انا لو مو انتروغاتيف. اذا بغيت نقول شي واحد où vas-tu فين ماشي، يعني هنا شنو هو المعلومه اللي باغا ناخذ؟ لو ليو المكان هو فين ماشي. بغيت نعرف انا المكان اللي غيمشي ليه دونك هنا انا غنختار لو مو انتروغاتيف اللي هو où. نشوفوا دابا une récapitulation وغنشوفوا من بعد les mots interrogatifs. Alors la phrase interrogative se construit à partir de la phrase déclarative. يعني الجمله الاستفهام كنكونوها انطلاقا من جمله عاديه phrase déclarative. Alors de 4 façons 4 ديال الطرق كنستعملوهم باش كنديروا une phrase interrogative. الاوليه واللي هي l'inversion du pronom et du verbe بحال منين كنقول vas-tu. الثانيه par l'ajout de l'expression est-ce que au début de la phrase. Est-ce que tu vas bien? Vas-tu bien? Est-ce que tu vas bien? Alors est-ce que هنايا استعملت le mot interrogatif est-ce que ou bien l'expression par l'ajout d'un pronom interrogatif. اولا منين كندير un pronom interrogatif après le verbe. La dernière chose par l'ajout ou bien la dernière façon par l'ajout d'un mot interrogatif. هي منين كنزيدو un mot interrogatif بحال اللي شفنا قبيله عندنا où quand comment quel et ainsi de suite. وغادي نشوفوا دابا un tableau اللي فيه tous les mots interrogatifs.
Alors, les mots interrogatifs qu'on peut utiliser, nous avons quel. Exemple. Quel outil utiliseras-tu? Quel féminin, ou bien sûr, le mot interrogatif, li huwa quel, il s'accorde en genre et en nombre. يعني كيمكن يكون féminin, كيمكن يكون masculin, كيمكن يكون pluriel, كيمكن يكون singulier. في الأول عندنا masculin. Quel outil؟ علاش؟ حيت outil masculin. Quelle feuille؟ علاش عندنا هنايا جوج ديال LE يعني 2 LE حيت feuille féminin. Qui es-tu? Que veux-tu? Quoi? À quoi penses-tu? Lequel est le plus grand? Laquelle est la plus gentille? Combien as-tu de pommes? Comment vas-tu? Où sont-ils partis? Pourquoi est-elle fâchée? Quand part-il en voyage? Bon, voilà, la vidéo terminée. J'espère que vous avez bien compris et on se verra dans une autre vidéo.